Ni pidiang bahaya pi siya ka spoken tutorial halor ka basic function. Kani ka day ka way na kijinghikay halor kani ka pang. Ha kani ka jinghikay ngan yalam ya pi halor kumno ban shnaya ka function jong pi ka syntax jong ka but kumno ban input way lani palat ban ya way u value. Ka way pat ka jinghikay kan day halor ka jing return ya ki values. Titungin sedang bat kani. Nga shnaya ki PHP tags jong a hang ni ngan sedang da ka syntax jong a ka baday ka function. But nang ta ka kerteng jong ka function ka baday my name. Kakamsuk ban pendan kam deki common caps hang ni kabadai ka daw balay pidan lowercase. Nang talet siya o uppercase, pai biang siya lowercase, kadue kikintin temai kinsdang deki uppercases. Kakamsuk ban puli tang banga kwa ban pendan kam da small case. Nang ta pendan artali ki parenthesis, omdan AA hapo jong ki minta. Ngimshim ya kino ki input hang ni. Bat hapo nganto ya ukut jonga. Ti nganto Alex. Biang? Ladangi ran ya kani menta ngin sa yoi baka klem jia AA. Nakatay ka daw ni declare ya ka function jangi tang bang impat call ya ka. Menta ban call ya ka function jangi ni don kam tang ban tho ya ka kerteng jong ka function. Ki artali ki brackets but ulain terminator. Ladangi bo ya ki values ling ba kani kata ka don kam ban sha process. Ngin bo ya ki hang ni. Tang ba ya menta pimdan kam ban kuslai shapang kata. Ngishu call ya ka function jongi ka ban execute ya kani ka block jong code ti tungin refresh. But hang tay pidon. Alex ladep iko hapo. Menta shubo ladang aku ban at palat ban ya way ulain jong code. Ngala ban bu code kat bang aku. Kadai na ka benta kani ka daw baka block ka don. Ban penrong bon ki lines betamai. Tungin ya test ya katay. Ngiyoi baka try kam. Sa kawaypan, ban at kalong bakam dan kam ban call daladi. Laban kot ya ka, kum kanuksa, my name is, my name. Ti, ngidan kam ban ong, my name is, bat nang ta iko, ya ka function lakajong. Kadaw baka niya ka klem tray kam kaday, baka niya kam day ka value. Kaniya kaday ka function, tikan sa iko, Alex. Ti, ban shim ya ulain batamay, kanday ka jo, kabaong iko, my name is, iko, Alex. Biang. Ti kaniya kan nam tray kam, ladang idon ya ka hang niya. Kum kanuksa, pinsyudon ya ka output. My name is, my name. Biang. Titungin ra ya kani siya ni siya po. Refresh ya ka, but hang ni pidon. My name is Alex. Tangban pentik na bangadon hang ni. Ladang aday ban bujili ya kani da ukut, ubala adep execute kan sapaw kumte. Tinginam le ya kata. Biang. Ti katay kaday tangban sngutu siya ya katay. Mentangin yat siya kamat siya ka jingsi siya, bapila ban call, ya ka function siya ban define. Kata kamut, namar ka rukom baka PHP ka trikam. Tiladang ang refresh ya kani, pinkmi lanti ya kani, namar ka function, la call siya ban declare ya ka. Katay kan sa siya ito nadu na jrong, siya du siya po. Wadla kata, kam trikam kumta. Pila ban declare ya ka hatray jong kani ka page lada pisngo kata kabiang. Barabor nga kwa ban declare hajrong kanang banganla ban resume lani pai biang siya jrong bat page hae nga don. Tang bakatay kaday siya pang jong ka. Menta dagababu ya u value hapo kabangan le kalong ngan ong your name is name. Katakan iko ya ka your name is bat nang ta ya u variable name. Ngan jer kerteng ya ka function your name. Menta na ay variable unwan, nga kwa ba u user unla ban input ya kani. Ngamut, ngamya crunch pang ka input tang ba ladang bu ya ka name, hang ni bat nang tang ong your name, hapo bracket, Alex. Kaniya kaday kumno ka trekam. Your name, ka call ya ka function, ka shim ya uni variable siya ka account, ka bu ya uni variable siya ka name, but nang ta ka read yung variable na ka iko. Kani ka day bangamot. Tingi ong your name Alex,
Ban beteng, ngadon kam yo value na kabenta kani, hakarukam babnia u string value. Ti pilaj hang ni hajrong, bat pej ladadon AA bala pendap kum ka input. POE kadon. Kadai Alex. Tingi day ban your name is Alex menta. Hang ni pidon. Nila ban penkala ya kani siya Billy. Ti pila yo kumno katraikam. Ti menta kabangan le kadai. Ngalak ban kuak ban add siya ka function. Ban ong bapidon kata snem. Ti ngalak ban ong bapila age years old. Kabangidon kam ban ong kadai name but age. Kabangile kadai add ya way o variable. Ti ngia add ya way o batam hang ni. Balapya da ukama. Hang ni gidon kam ban penya klad ya ki variables da ukama. Ti ka shimbiang ya uni o variable siya ka account. Da ka babu ya u hang ni but iko ya u hang ni. Da ka bashim ya uni o variable siya ka account. Bo ya u ha ka call but iko ya u hang ni. Kani kadai ka structure jong variable jong pi. Kano tali ki variables ushim but kani kadai kumno pi code ya ka function jong pi. Ti tungin ya test ya ka. Kabiang pidon kam ya ka space hang te. Ngalak ban penkala biang ya ka siya Alex. Kat kendai but refresh. Hang ni pidon. Ti ya ki functions la tho ban tingkai ya ka por. Kashim ya ki blocks bahe jong ukod. Kalak ban shim yaw input. Kan sa proses ya u hakata karukom bakan sa shim ya kapor lemkumta. Da kani ngilapoy siya kabakot jang kani ka jinghikai. Nakabenta ki advanced functions kum returning value, sngom hapet ya ki waypat ki jinghikai halor ki functions. Kublay shibon nga imeburin na shilong nga dap nakabenta ka spoken tutorial project.